Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator Samreen Shah और हम लेकर आए हैं आज एपिसोड नंबर 84 ऑफ इरुश का. द वीडियो कर्टेसी गोज़ टू रमशा खान. और आज भी हम जो है वो पास्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि 1-2 दिन के अंदर अंदर हम जो है वो पास्ट को भी कवर कर लें, फिर हम प्रेजेंट पे फोकस करेंगे, जबकि प्रेजेंट भी दिखाऊंगी मैं आपको कि आगे क्या होगा. चलें मज़ीद बात नहीं करते, किसको शुरू करते हैं. किस तरह की खुशबू. अलान ने अपने लहजे को नॉर्मल रखा. वहाँ अंदर इरहा ने इसके साइड पे नाखून गाड़ दिए. वो डर गई थी और इसका बस नहीं चल रहा था वो अलान को शूट कर दे. बड़ी नस्वानी, थोड़ी फूलों जैसी, किन चक्रों में हो भाई. कहीं वो मरियम नूर ने तो चक्कर नहीं लगाया तुम्हारे कमरे में. अब अलान का दिल किया वो वाकई बुराक का सर जिस्म से जुदा कर दे. ये कोई बात थी कहने वाली, वो भी रिया की मौजूदगी में. अब तो इरहा इसकी जान नहीं बख्शेगी. शट अप, वो धाड़ा. अब बुराक के चेहरे पे शरारत आई. तू तो ऐसे तप रहा है जैसे अड़ू यहाँ पर हो. और इरहा मुठियाँ बेंचे बस गुस्से से बाहर निकलने ही वाली थी जब अलान ने दोबारा हाथ अंदर घुसाकर इसकी कलाई ढूंढकर पकड़ी. वो भी जानता था कि वो जितना भी डर रही हो, बुराक की बातों से वो लाजमी रज़ाई से बाहर निकल आएगी. फिर होगा असल तमाशा. या अल्लाह किधर फंस गया वो. फिर अचानक इसे ख्याल आया कि वो बुराक और इरहा दोनों को तसल्ली दे सकता है. वो कैसे भूल गया कि रिया की परफ्यूम और परफ्यूम ऑयल इसके पास थे. अलान ने दूसरे हाथ से दराज से इरहा की नेस्ट परफ्यूम बॉटल निकाली. इसकी स्मेल होगी. हो गई तसल्ली. अब जासूसी ख़त्म हो गई हो तो तशरीफ़ ले जा सकते हो तुम. ये तो इस अड़ू की परफ्यूम बॉटल है. ये तेरे पास क्या कर रहा है? और तू इसकी खुशबू अपने कमरे से क्यों महका रहा है? पता है ऐसे लोग सीरियल किलर निकलते हैं. 1 मिनट. बुराक अलान के बेड के करीब आया कि अलान चिल्लाया. बुराक दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मेरा तुमने गुस्सा नहीं देखा. और तुम्हें कैसे पता कि मेरी रिया क्या लगाती है? लेकिन बुराक बेड के नीचे देखने लगा. मुझे लगा कहीं इरू की लाश तो नहीं होगी यहाँ, मगर ये बहुत ही खौफनाक हरकतें कर रहे हो. इतने तुम डेस्परेट हो. और रही कि मुझे कैसे पता, बुराक को सब पता होता है. ऐसे तो फ़ौज वालों ने नहीं रखा मुझे. अब अलान की बस हो गई. वो उठने लगा तो बुराक पीछे हुआ. अच्छा जा रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ वैसे, मगर तुम मेरे खूबसूरत चेहरे को बर्बाद कर दोगे हासद इंसान. पता नहीं जब से इरहा के प्यार में पागल हुआ है हिल ही गया है. मुझे इतना यकीन है तेरी आखिरी मंजिल पागल खाना है. फिर वो कहते हुए चला गया और अलान तेज़ी से उठकर कमरे को लॉक लगा चुका था और दरवाजे से माथा टिकाकर शुक्र का सांस लिया. उधर इरहा ने अपने गिर्द रज़ाई और कुशन्स हटाए और गहरे गहरे सांस लिए. तुम वाकई मुझे मार दोगे जान से, वो सही कह रहा था बाकी. अब मैं तुमसे 1000 फुट का ही फासला रखूंगी. वो बिगड़ते हुए अपने बाल ठीक करते इसके बिस्तर से उतरी. अलान मुड़कर इसे देखने लगा और किच कहने ही लगा तो इरहा ने हाथ उठाकर रोका. सॉरी मत बोलना. एक तो तुम्हारी फेक सॉरी से तंग आ गई हूँ. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे कमरे में वो इस तरह मुंह उठाकर आ जाएगा. अलान धीमे लहजे में बोला. ये वार्निंग है अली कि हमें अब रुक जाना चाहिए. इससे पहले बहुत बड़ी बदनामी हमारे नसीब में लिख दी जाएगी. जिस तरह मैं और तुम चल रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं समझा जाएगा. बुराक और दुआ जिस तरह पकड़े गए थे तो वली अंकल एक आम इंसान होकर बुराक की इतनी पिटाई लगा चुके थे. अगर पापा और हया आंटी को पता लगा ना तो हम दोनों ख़त्म. मज़ीद जीने के चांसेस नहीं है. पापा तुम्हें जान से मार देंगे और हया आंटी अपनी नफ़रत से मुझे. तो फिर चाहती क्या हो? अब अलान संजीदगी से बोला. पता नहीं, लेकिन नाना पे अब मुझे गुस्सा आ रहा है जिन्होंने मुझे अजीब सिचुएशन में फंसा दिया. जबकि दर हकीकत ये कारनामा इसके अपने बाप का था जिसकी वजह से वो इतना डर रही थी. इनका कसूर नहीं है, इनको ब्लेम मत करो. अलान नहीं चाहता था इरहा अपना दिल हदाद भाई के लिए बुरा करे क्योंकि वाकई इनका कसूर नहीं था. खैर छोड़ो, फ़िलहाल बताओ मैं निकलूँ कैसे? बाकी सब उठ गए होंगे. इसने बात बदली. मुझे सोचने दो, मैं बाहर जाता हूँ, ऊपर देखता हूँ कोई है तो नहीं. फिर तुम्हें मैसेज भेजूँगा, तुम दाएं तरफ लाइब्रेरी में घुस जाना. इसके बाद तुम्हें पता है कि क्या करना है. घर में किसी को नहीं पता तुम आई हो. विलियम बटलर को पता है. फिर ये कहना कि पापा ने एक बुक रखी थी तुम्हारे लिए, तुम लेने आई थी वो. ठीक है इरहा. अब इरहा ने इसे देखा. अगर तुम इस सब से बचना चाहती हो तो फिर बेहतर है कि मेरे से दूर ही रहो. अब अलान ने अजीब संजीदगी से कहा, लेकिन पता नहीं क्यों इरहा को बुरा लगा, जबकि वो तो इसलिए कह रहा था, इसके लिए ही तो कह रहा था.
وہ سر ہلا سکتی تھی۔ ریا میں سیریس ہوں کیونکہ مجھے واقعی اب خود پہ بھروسہ نہیں رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ ناممکن بھی ہے کیونکہ تم میرے گھر کے کام والے جو بن گئے ہو۔ تم مجھے تانا نہیں دے سکتی، یہ سب میں تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ وہ پھر دروازہ کھول کر چلا گیا۔ ارہا نے آنکھیں بند کی، بس خیر خیریت سے یہ 1 مہینہ گزر جائے اور پاپا ایلی کے لیے ہاں کرتے۔ اس کے بعد الان کا میسج ملتے ہوئے وہ ہمت کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ الان سیڑھیوں کے قریب کھڑا تھا۔ پھر ارہا تیزی سے لائبریری روم گھس گئی اور کوئی بھی کتاب نکال کر وہ نیچے آ گئی۔ دیکھا تو ڈائننگ ٹیبل پر 2 لڑکیاں اور براق بیٹھے ہوئے تھے اور ناشتہ کر رہے تھے۔ کسی آہٹ پر چونک کر براق نے دیکھا تو ارہا کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ اس کا کانٹا اچانک گر گیا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر ایسا رد عمل دیا، جبکہ ارہا پر اعتماد ہو کر چلتے ہوئے مسکراتے ہوئے آئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ براق کی شوق نظریں نظر انداز کرتی اس طرف آئی۔ مریم نور نے بھی چونک کر دیکھا۔ وہ اس وقت پرنٹڈ اسٹائلش کو آؤٹ سیٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ اس کی بہن نے سفید کارٹون شرٹ کے نیچے بلو جینز میں ملبوس تھی۔ وہ صبح ہی صبح تیار لگ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا سیلون سے تیار ہوئی ہو۔ السلام علیکم، آپ یہاں؟ مریم نور نے الجھ کر پوچھا۔ ارہا نے بڑی نقلی مسکان دی۔ وعلیکم السلام، جی میں تو روز یہاں ہوتی ہوں، آپ کیسی ہیں؟ مریم نور نے عجیب نظروں سے دیکھنے کے بعد سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ براق نے اسے سر تپا دیکھا۔ ارو خود کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی، لگتا ہے وہ بھی خود سیلون سے تیار ہوئی ہو۔ چکر کیا تھا؟ تم کب آئی آڑو؟ براق سنبھل کر بولا۔ ابھی بس 2 منٹ پہلے۔ تم لوگ نظر نہیں آئے تو بس کتاب لے کر نیچے آئی۔ کتاب؟ تم کب سے کتابوں میں دلچسپی لینے لگی؟ وہ آنکھیں سکیڑے غور سے کر رہا تھا۔ ارہا نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ مصطفیٰ انکل نے میرے لیے کتاب چھوڑی تھی، وہ لینے آئی تھی۔ آپ کی بہت بانڈ ہے سب سے؟ مریم نور نے بیچ میں ہنستے ہوئے مداخلت کی۔ بانڈ نہیں، زبردستی کی گھسی ہوئی ہے محترمہ۔ اب براق بولا۔ اس پہ دل کیا ارہا کتاب اس کے سر پہ مارے، اور اس نے مار بھی دی۔ اوپر کا بدلہ جو لینا تھا۔ آؤچ! براق نے سر پہ ہاتھ رگڑتے ہوئے گھورا۔ اب مریم نور اور اس کی بہن گڑیا کی آنکھیں پھیلی۔ بالکل، بہت پیار ہے۔ حیا آنٹی تو کہتی ہیں میں بھی ان کے گھر کا حصہ ہوں، بس صبح شام یہی چکر لگا رہتا ہے ہمارا۔ کیوں باقی؟ براق نے ہونو کہتے ہوئے ناشتہ شروع کر دیا۔ ممی تو ہر کسی کو اپنا بیٹا بچہ بولتی ہیں، تو ضروری نہیں ہے ہر کوئی بچہ ہی ہو جائے ان کا۔ کوئی تمہیں بیوقوف بنانے کے فل منصوبے بنا رہا ہے۔ اگر چاہتے ہو اس منصوبے کی تفصیل پتہ لگے تو اچھے بھائی بن کر میرا ساتھ دو۔ ارہا جرمن زبان میں مسکراتے ہوئے براق کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی اور پھر بیٹھی، جس پہ براق ٹھہر گیا۔ اس کا اشارہ دعا کی طرف تھا۔ اب وہ چوکس ہو گیا۔ آپ کب سے جانتی ہیں پپو اور ہمارے کزن کو؟ اب گڑیا بولی۔ بچپن سے، یہ تو سمجھو پیدائش کو چھوڑ کر پلی بڑھی ہمارے گھر ہے۔ امیرہ سے پہلے یہ میری دوسری بہن ہے، گود ہی لیا ہم نے سمجھو۔ براق نے ہنس کر زور سے ارہا کی پیٹھ پہ دپ لگائی۔ ارہا بلبلا اٹھی۔ تو آپ لوگوں کا بہن بھائیوں جیسا رشتہ ہے تینوں سے؟ اب مریم نور نے مطمئن مسکراہٹ دی۔ ارہا کا تو دماغ گھوم گیا۔ نہیں، ایلی اور میں بیسٹ فرینڈ ہیں، لائک بیسٹ فرینڈز فار ایور۔ اس کی وجہ سے میں اس کی فیملی سے ملی تھی۔ ارہا نے اپنے ہاتھ پر وہ انگوٹھی چھیڑی جو کہنے کو تو رائٹ سائڈ پہ تھی، لیکن وہ احساس دلانا چاہ رہی تھی کہ یہ انگوٹھی دینے والا الان مصطفیٰ تھا۔ اب مریم نور کا چہرہ پھیکا پڑا۔ براق، الان نہیں آئے؟ کیا وہ ناشتہ نہیں کریں گے ہمارے ساتھ؟ ان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا میں ناشتہ بھجوا دوں؟ اب ارہا نے دانت پیسے اور اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھا، مگر مریم نور اب ارہا کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، جاگ گیا ہے اس وقت لگتا ہے تیار ہونے اور کمرہ ٹھیک کرنے میں۔ اب براق ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا تو ناشتہ ہو گیا، آپ لوگ انجوائے کریں، میں ذرا سوئمنگ پول میں پاؤں رکھا ہوں، اب ایسے موقع کہاں ملیں گے؟ گڑیا ہنس کر کہتی اٹھ گئی۔ بٹر نائف بھجوا دینا کچن سے، مریم نور بولی۔ وہ سر ہلا کر چل پڑی۔ پھر ارہا کو یاد آیا اور کچھ سوچ کر اپنے جیب سے نائف نکال کر دی۔ یہ لو بٹر لگانے کے لیے، بہت اچھا لگاتی ہیں آپ۔ مریم نور کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی جب اس نے عجیب سا شارپ بلیڈ اپنی طرف دیکھا جو ارہا نے اپنی پینٹ کی جیب سے نکالا تھا۔ براق اس دوران کافی پیتے ہوئے اپنی ہنسی روکنے کے لیے کھانسنے لگا، لیکن اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اتنا بڑا نائف لائے گی۔ ضرور یہ کتاب لینے نہیں اسی چکر میں آئی ہے۔ نو تھینکس، ویسے یہ آپ اپنے پاس رکھتی ہیں؟ مریم نور نے عجیب نظروں سے ارہا کو دیکھا۔ خالی یہ؟ میں تو ریوالور بھی رکھتی ہوں، ڈرینجرز، سوئچ بلیڈ، نکلز ڈسٹر، باقی ساری بھاری اسلحہ گاڑی میں ہوتے ہیں۔ مافیا پرنسز ہوں نا۔
इरहा ने सारी चीज़ें निकाल कर जब टेबल और प्लेट में रखी तो मरियम नूर का चेहरा जर्द हो गया। अब बुराक को भी साथ देना पड़ा। हाँ, बड़े बड़े बंदों के छोटे छोटे टुकड़े कर चुकी है, हमारे इलाके की सबसे मशहूर गुंडी है। बुराक ने भी डराया। सिकंदर भा नाम तो सुना होगा ना तुमने, इनकी इकलौती वारिस हूँ। सॉरी, मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं ज़रा चाय ले आऊँ, ठंडी हो गई है। वो पता नहीं क्यों उठकर भाग गई। अब बताओ मेरी बीवी कौन सा मंसूबा बना रही है जिसका मुझे इल्म होना चाहिए, अब बुराक ने कहा। इरहा गहरा सांस लेकर अपनी सारी चीज़ें रख रही थी। वापस तुमसे शादी ना करने के प्लान्स बना रही है। परेशान मत हो, इतनी हिम्मत नहीं है, मगर इसे खुश रखने की कोशिश करो, इसके दिल को साफ करने की कोशिश करो। वो कहते हुए किताब उठाकर अब खड़ी हो गई। अब बुराक बिगड़ा। मैंने तुम्हारा साथ दिया बस यही सुनने के लिए? हाँ, और तुम्हें मेरा साथ वैसे भी देना चाहिए। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और तुम्हारी भाभी। चलती हूँ और एलिसे से दूर रखना, बल्कि ये कहना कि हमारे वर्कर्स नाश्ता सिकंदर हाउस में ही करते हैं। नौकर नहीं है मेरा भाई। बुराक ने पीछे से हाँक लगाई। इरहा चल पड़ी। इसके बाद अलान तैयार होकर नीचे आया। तुझे पता है अड़ू आई थी थोड़ी देर पहले? अब अलान ने बुराक की बात पर एकदम हैरत से एक्टिंग की थी। अच्छा, खैरियत है, कोई काम था इसे? बुराक प्लेट्स उठा रहा था। पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू जानता था। अब अलान ठहर गया। कहना क्या चाहते हो? मुझे तो अभी तुमसे पता चल रहा है। मौलवी साहब संभल कर चलिएगा, बहकने की गलती भी मत कीजिएगा। खैर तुम्हारी गर्लफ्रेंड धमकी देकर गई है मरीम नूर को। अब अलान की आंखें फैली। व्हाट? फिर बुराक ने अलान को सब बताया तो अलान हंस पड़ा। तुम हंस रहे हो? बेचारी अभी तक वापस नहीं आई नाश्ता करने। तुम हैरान क्यों हो रहे हो? वो मेरी सारी क्लास फेलोज़ को भी वैसे ही डराती थी। ये तो तुम इसका हवाला देकर ये सिचुएशन क्रिएट ना करते। अलान आहिस्तगी से बोला, फिर दरवाजे की तरफ गया। वो भी मेन। अब तुम कहाँ जा रहे हो? नाश्ता करने। रेमशा आंटी ने बुलाया और एक दो काम करके फिर तुम्हारी शेरवानी पिक करनी है फूफो के घर से। तुम जाओ पार्लर। लेकिन वो बुराक की मजीद सुने बगैर रुका नहीं। कुछ तो पर्दे में रखा जा रहा है। खैर चैन से मैं भी नहीं बैठूंगा, आखिर मेरा नाम भी बुराक मुस्तफ़ा है। अलान सिकंदर विला पहुंचा। वहाँ दरवाज़ा रिमशा ने खोला। वो भी उजलत में थी। अरे अलान तुम? रिमशा ने दुपट्टा ठीक करते हुए हैरत से देखा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपने बुलाया था? मैं तो बस इरू का नाश्ता बनाकर काम पे निकल रही हूँ। अलान समझ गया मैसेज रिमशा के फ़ोन से ज़रूर इरहा ने किया होगा। वालेकुम अस्सलाम, कोई नहीं, मेरी ड्यूटी थी, आपको छोड़ भी दूंगा। अब रिमशा ने बड़े तासुफ से देखा। कोई ड्यूटी नहीं है और मुझे ड्राइविंग आती है। वो अंदर गई, अलान इनके पीछे। फिर आपकी रखवाली के लिए साथ चलूँगा। वो किचन में आया और रिमशा चूल्हे पे चाय चढ़ाई हुई थी और पैन में गरम तेल डाला था जिसमें इसने हैश ब्राउन और सॉसेज डालने थे। इसमें से धुआं उठने लगा। रिमशा ओहो करती पैन को उठाने लगी, मगर पता नहीं क्या हुआ, हाथ ज़रा से डगमगाए और तेल इससे पहले रिमशा पे गिरता। अलान ने तेज़ी से अपना बाजू आगे करके इनको पीछे किया और पैन को नीचे गिरने से रोका, मगर तेल अलान के बाजू पे गिरा। अल्लाह! वो दांत पीसते हुए एकदम बिलबिला उठने वाली दर्द पे काबू पाते हुए गहरा सांस छोड़ने लगा और पैन काउंटर पे रखा। अलान! रिमशा तड़प उठी जब देखा गरम तेल अलान के बाजू और हाथ पे गिर चुका था। इसने रिमशा को बचा लिया था मगर खुद का नुकसान करा लिया। अलान ने लब ज़ोर से भींच ली और सुर्ख चेहरे से बाजू पकड़े बोला, आप ठीक तो हैं आंटी? मैं तो ठीक हूँ, ये तुमने अपने साथ क्या किया? वो दहल गई, फिर बिगड़ते हुए से सिंक की तरफ लेकर गई। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कौन सी तस्कीन मिल रही है? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारी बेटा? सिकंदर की फजूल बातों में मत आओ, डट कर मुकाबला लगाओ। या अल्लाह, पूरा बाजू सुर्ख हो गया। मैं आइस निकालती हूँ फिर दवाई लगाती हूँ। उफ़ अल्लाह, मेरा बच्चा दर्द तो नहीं हो रहा? वो बिल्कुल एक माँ की तरह परेशान हो गई। अलान को इनकी फ़िक्र बहुत प्यारी लगी। आप अपने शौहर से मुकाबला लगाने का कह रही हैं या मुझे खुदकुशी का मशवरा दे रही हैं? वो हल्के मूड में बोला। मेरा शौहर गुस्से का तेज़ है लेकिन जलाद नहीं। अब इतने भी अच्छे मत बनो, डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। वो फ्रिज से आइस क्यूब्स निकाल कर एक कपड़े वाले बैग में रखकर इसकी तरफ आई। आंटी मैं खुद डॉक्टर हूँ, बस थोड़े से बॉयल्स पड़ेंगे, लेकिन ठीक है, कोई मसला नहीं। ओ हल्का सा सिसका। मैंने सुना है तुम्हारे मामू और मानी आए हैं, ज़रूर उन्होंने तुम्हें नज़र लगा दी होगी। मासूम बच्चों के लोग पीछे ही पड़ जाते हैं। एरू एरू पता नहीं किधर रहेगी, सब इसके नाश्ते की वजह से हुआ है। अब रिमशा खालिस रवायती माओं की तरह बात कर रही थी। अलान को हंसी आई तकलीफ़ के बावजूद। एलेक्स अंदर आया तो अलान ने दूसरे हाथ से रिमशा को जो दुपट्टा इस दौरान सर से ढलक गया था वापस सर पे रखा। रिमशा ने चौंक कर देखा। अलान नरमी से देख रहा था इन्हें।
جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کو دیکھتا ہے۔ سکندر اس کی ادا کیوں نہیں دیکھ پائے، لیکن وہ بتائے گی ضرور آج انہیں۔ جی میم، اور اسے کیا ہوا ہے؟ ہاتھ جلا لیا اپنے لڑکے نے مجھے بچاتے ہوئے، اور وہ میڈم کہاں ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیفیں سہ رہا ہے؟ جونیئر کاپو تو چلی گئی گارڈ بورس کے ساتھ۔ کہاں؟ وہ مسٹر مصطفیٰ نے وینیو پہ بلایا کہ وہ کھانے اور ڈیکور دیکھ لے۔ تو یہ ناشتہ کس خوشی میں بنایا؟ حد ہو گئی۔ ایلیکس جا کر 8 باکس لاؤ، بچے کی مرہم پٹی کر دوں۔ آنٹی مجھے لگتا ہے وہ شاید میرے لیے کہہ کر گئی تھی، الان اس دوران بولا۔ اب رمشا کو حیرت ہوئی، پھر سمجھ گئی۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی قسط اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو کل پڑھنی ہے یہ قسط، اور جس میں براق کی شیروانی کا سین اور آئی گیس نکاح والا بھی فنکشن سٹارٹ ہونے والا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تو اسٹے ٹیون رہیے گا۔ اور اگر آپ نے کل پڑھنی ہے تو پلیز گیو اٹ 2.5K ویوز، اور کچھ بھی نہیں چاہیے، پلیز بس یہ دے دیں۔ پھر ملتے ہیں آپ سے ایپیسوڈ نمبر 85 سے۔ اللہ حافظ۔